Hola a todos, Dios les bendiga. Hello everyone, God bless you. Bienvenidos al Estudio Bíblico de esta noche. Welcome to tonight's Bible study. Esta noche pues he tenido yo el privilegio de darlo. Tonight I have the privilege of giving the Bible study. Y mientras vamos a esperar unos momentitos para que otras personas se conecten. And we're just going to give a few moments here so that people can start connecting. Unos pequeños anuncios antes de que empecemos. Just a few quick announcements before we get started. Solo recordándoles que el 5 de julio Just want to remind you that the 5th of July se van a estar haciendo invitaciones para los servicios de domingo. we'll be extending invitations for that Sunday service. Para que nos puedan por fin unirse con nosotros a disfrutar del servicio de domingo. So that even if it's a few of us could join us to be here together on Sunday morning service. No creo que tenga algún otro anuncio, pero presten atención, los pastores le van a estar enviando mensajes de texto o se van a estar comunicando con ustedes a través de llamadas. I don't think I have much else to say, so just be aware that you will be receiving a call or a text message from one of your pastors, so just be on alert to when you get the call or when you get the text message. Y otro recordatorio, sigan dando su tiempo y ofrendas. Another friendly reminder to keep tithing and giving your offerings. Hay diferentes maneras de poder hacer eso. And you know, there's different ways you can do that. Pueden dejar efectivo cheque en la puerta principal de la iglesia. You can leave a check or cash in an envelope in the mailbox slot in the front door. También tenemos la aplicación de Cash App, donde pueden transferir el dinero a PIBR Church. Remember that the option to download the Cash App on your phone, and our username is PIBR Church. Y también a través de nuestra página web pibrchurch.org. And you could always go to our website page, which is pibrchurch.org. Yo creo que esos son todos los anuncios, si no me falta nada. And I think that's everything. I don't think I missed anything. Y vamos a empezar. So we're going to get started. Este mes This month, nos hemos enfocado en las realidades por las cuales todos hemos tenido que pasar. everybody has been facing the harsh realities that everybody has gone through this month. Nos ha afectado de una manera u otra, directamente o indirectamente. And in one way, directly or indirectly, it's affected every single one of us. Realidades que de alguna manera Realities that in some form or way han sido expuestas o han sido sacadas a la luz have been exposed out into the light. acerca del dolor existente que existe dentro del corazón humano. About hurt, pain that exists within the human heart. Quiero recapitular And I want to just recap acerca de los estudios que hemos tenido los tres viernes anteriores. about these last couple, 2-3 services, studies that we've been having. El primer viernes, nuestro obispo fue quien dio el primer estudio. On the first Friday, our bishop, Pastor Alberto, was the one who gave our first study. Y él hablaba acerca de la fragilidad del mundo en el que vivimos. And he was speaking to us about the fragileness, how fragile the world is that we live in. Y cómo podemos agarrarnos a la fuerza de Dios para poderlo sobrellevar. And how we got to hold on to the strength that God gives us to overcome that. El segundo viernes, nuestro pastor Carlos fue quien dirigió el estudio. Our second Friday, our Pastor Carlos was the one who led our study. Y él habló acerca de cómo los cristianos tenemos las herramientas And he spoke how us as Christians have the tools para convertir nuestro miedo, el miedo que nos ataca, en paz. to turn the fear that attacks us into peace. Y el viernes pasado tuvimos a nuestra pastora Yari And last Friday we had our Pastora Yadi with us con el estudio acerca de la fundamentalidad del amor al prójimo. with the study as to the fundamental as to expressing the love to our neighbor. Y hoy yo les vengo a traer el estudio And tonight I'm here que con el título La paz todavía no ha llegado. with the title, Peace is Still Not Here. Si nos ponemos a reflexionar y tomamos un paso hacia atrás, So if we begin to reflect and take a step back, ante la crisis por la cual nuestro mundo está pasando, and we take a look at the crisis that our world is going through, nos damos cuenta de no tan solo la condición miserable we start to realize not only the miserable condition en la que todos nosotros nos encontramos, that we all face, sino también de la ausencia de la paz but the absence of peace
peace que no tan solo existe en el mundo, that not only exists in the world pero en el corazón de la gran mayoría de los seres humanos. and the heart of many human beings. Si nos reflexionamos, If we start to reflect, nos damos cuenta we start to realize que la supuesta paz que decíamos tener o que creíamos tener that the peace we thought we had, or we thought, or we said we had, se ha quebrantado completamente. is not there. Pero la exposición But the exposure de esta realidad era algo que era necesario to this reality is something that was necessary para entonces poder buscar la paz verdadera, in order for us to look into the true peace. aquella paz duradera que solo en Jesús se puede encontrar. That peace that we can only find in Jesus. Como cristianos, As Christians, ahora es cuando más nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios. now is when we need to more than ever hold on to the promises that God has for us. De reconocer y de entender To recognize and understand que hay una paz que ha de llegar con la venida de Jesús. that there is a peace that will be here with the coming of Jesus. Una paz eterna, An eternal peace. una paz que no se mueve, A peace that does not move. una paz que no es quebrantada That you cannot break. y una paz que le dará culminación a todo lo que vemos a nuestro alrededor. And it's a peace that will be the culmination to everything that we see around us. No viene como sorpresa todo lo que estamos pasando. Everything that is happening around us is not a surprise. Y la Biblia nos deja muy claro todo lo que ha de suceder. And the Bible is very clear as to what will happen. Tendremos persecución, We will face persecution. tendremos angustia, There will be anguish. tendremos sufrimiento, We will have suffering. tenemos dolor. There will be pain. Pero en Cristo Jesús hemos de encontrar el refugio y la paz que tanto anhelamos. But in Jesus Christ, we have found that refuge and peace that we so dearly desire. Quiero que busquemos el capítulo de Juan, And if you would please join us in the Gospel of John, en el libro de Juan, capítulo 16, we're going to be going to chapter 16, verso 33. and we're going to be reading verse 33. Y tengo mi Biblia aquí, pero yo decidí apuntarlo aquí en el iPad. And I have my Bible here, but I decided to write down this verse on my iPad, so I'll be reading from my iPad. So, le voy a dar un poquito de tiempo. But I'm going to give you just a second so that you find, remember, it's John chapter 16, verse 33. Está en el Nuevo Testamento. It is in the New Testament, just in case you can't find it. Juan 16:33 dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. And it reads as follows. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, because I have overcome the world. Y de eso mismo es lo que vamos a estar hablando hoy. And that's exactly what we're going to be talking about today. Tenemos que primero entender que nosotros vivimos en un mundo que no nos pertenece. We need to first of all understand that we live in the world that does not belong to us. The contestants usually say Que lo que desean es la paz mundial. that what they desire most is world peace. Y creo o pienso And I think or believe que la paz mundial nunca ha de existir that world peace will never exist mientras el ser humano esté apartado de Dios. as long as the human being is apart from God. La paz es algo que se viene a romper en la caída del hombre. Peace is something that was broken when man fell. La paz se pierde al ser humano no estar en armonía con su creador. Peace is lost when we are not one in harmony with our Creator. Y creo que a veces queremos vivir o pretender And I think that sometimes we want to think or pretend vivir en un mundo donde algún día la ausencia de paz dejará de existir. to live in the world where one day peace will cease to exist. Y sí, ese es nuestro anhelo And yes, that is our desire y nuestra esperanza. and our hope, Pero eso nunca será cumplido but that will never happen sin la presencia de Dios en el mundo. without the presence of God in the world. La paz mundial World peace es algo que no existe is something that does not exist para aquellos que no tienen a Dios. for those that do not have God. Pero para aquellos que tienen a Dios, But for those that have God,
Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Un día tener esa paz que solamente Dios ofrece. One day to have that peace that only God can offer you. Uno de los versículos que quiero que vayan conmigo One of the other verses that I want you to go with me, se encuentra en Juan 14:27. we will find it in the Gospel of John 14:27. Y le voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen. And I'm going to give just a few seconds. If you're still where we were at, it's just probably one page before that. Yes. Y ahí vamos. And here we go. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. John 14:27 reads, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Uno de los primeros sentimientos que yo personalmente sentí al llegar a los caminos del Señor One of the first emotions that I felt personally as I came to the path of the Lord es haber sentido la paz que yo sentí. was able to experience the peace that I felt. Una paz que nunca había sentido. A peace which I had never felt before. Una paz que la misma Biblia me hablaba de ella, A peace of which the church spoke to me about, pero que no conocía porque la había sentido antes de empezar a leer la Biblia. something scripture wrote about, but I had never felt before because I hadn't dove into it. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando él dice estas palabras? But what does Jesus refer to when he is speaking these words? Él da una paz, o en él se encuentra una paz, That he gives a peace, or in him he offers a peace, pero una paz que no es como el mundo la da. but it is a peace of which the world cannot offer. Y es eso lo mismo que estamos viviendo hoy en día. And that is exactly what we are living at this time. Durante estos momentos de crisis, During these moments of crisis, hemos visto como la paz del mundo se ha quebrantado, we have seen how the peace of the world has broken, pero también como la misma paz de los cristianos ha sido probada. but we are also seeing how the peace of Christians is being tested. Lo primero que tenemos que entender The first thing we need to understand es que la supuesta paz que este mundo ofrece is that the supposed peace that this world offers es muy diferente a la paz que Dios ofrece, is very different from the one that God offers you, o la paz que se encuentra en Dios. or the peace that is found in God. El concepto humano de paz The human concept of peace, se entiende como un estado de quietud, it stands as a state of being still, donde no hay enfermedades, where there is no sickness, donde no hay problemas, where there is no problems, donde lo tenemos todo, where we have everything, donde no tenemos ni enemigos. where we all have enemies. Se entiende como un estado emocional feliz, We understand it as a joyful emotional state, pero la paz de Dios es otra. but the peace of God is different. Es una que no depende de las circunstancias. It's one that the circumstances do not depend on. Es una que podemos tener en medio de las adversidades, It's one that we can have in the middle of adversity, aun cuando pasemos por enfermedades, even when we're going through sickness, aun cuando pasemos por situaciones difíciles. even when we're going through difficult situations. La paz, que es shalom en hebreo, The peace, which is shalom in Hebrew, describe la condición describes the condition de no estar en guerra. of not being in war. Pero esta paz de Dios But this God's peace va más allá de que las guerras cesen, goes far beyond from wars being ceased, de que la violencia cese. that violence to cease. La paz que Dios ofrece The peace that God offers es una que comienza aquí en la tierra, is one that begins here on earth, aquí en este mundo, here in this world, y continúa o se completa en otro mundo. and will continue and be completed in a different world. El Nuevo Testamento The New Testament reconoce recognizes un estado más allá de la muerte, a state beyond death en el cual la vida espiritual in which the spiritual life va a continuar will continue bajo condiciones nuevas y mejores. under different and better conditions. La esperanza de todo cristiano es que aquel día The hope for all Christians that on that day, Dios pondrá a todo el mundo en orden. God will put the whole world in order. Pero mientras esperamos por ese día, But while we wait for that day tan anhelado, that we so long for, tenemos la capacidad en Dios we have the capacity in God
de tener aunque sea una prueba, that even if we have facing a problem, o to have a taste or to have a little taste de lo que ha de venir. of what is to come. La paz que Dios ofrece The peace that God offers es una que se puede experimentar empezando ahora, is one that you can start to experience now en esta vida. in this life. Es una que el cristiano que ha comenzado en la transición It's one that a Christian who has begun that transition de muerte a vida from death to life que tenemos cuando llegamos a Jesús. that we have when we come to Jesus. Cuando hacemos que Gálatas 2:20, no lo tienes que buscar, When we do what is in Galatians 2:20, que dice, ya no vivo yo, where it says, I no longer live, más Cristo vive en mí. now Christ lives in me. Entonces vemos cómo esa paz comienza a hacerse realidad. And we'll see how that peace becomes to become a reality. La paz de Dios God's peace. es algo que desde el Antiguo Testamento It's something that even in the Old Testament, Dios ofrece como parte del pacto con Israel. God offers it as a part of the pact with Israel. En Levítico 26:6, In Leviticus 26:6, y les voy a dar tiempo para que lo busquen. and I want you to go there because I'm going to give you a little bit of time to find it. Leviticus 26:6. Y dice así: yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Leviticus 26:6 reads as follows: I will give you peace in the land, and you will be able to sleep with no cause for fear. I will rid the land of wild animals and keep your enemies out of your land. Pero si nos fijamos en los versículos anteriores, And if we take a look at the previous verses, esta promesa es solo una parte del pacto. this promise is only one part of the pact. Y es una promesa que solo depende de la obediencia de parte del pueblo a Dios. And it's part that comes with the obedience from the people of God. Los primeros 3 versículos de ese mismo capítulo The first 3 verses of that same chapter, hablan acerca de los decretos it talks about the decrees que Israel debe cumplir or laws that Israel must follow para entonces recibir la paz de parte de Dios. in order to receive that peace from God. Podemos ver aquí mismo And we can see here in this same lecture que el cumplimiento de la paz como bendición that the fulfillment of peace as a blessing de parte de Dios from God, es solo recibido en un campo basado en la obediencia. it's only received based on the obedience. Si ellos cumplen con su parte del pacto, If they were to keep up their part of the pact, entonces Dios provee abundancia then God would be abundant y una vida segura. and they would give them a safe life. Ni el peligro de las bestias salvajes, Not even would they have to fear wild animals, ni el de la guerra en el país, nor war against the people será una amenaza para el pueblo. would be a threat. Es más, Even so, en Levítico 26:12 in Leviticus 26:12, dice que Dios caminará entre ellos, it said that God would walk among them, buscando el favor para ellos looking for their favor y cumpliendo con ese pacto. and fulfilling that pact. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, vemos diferentes ejemplos acerca de cómo el pueblo cumplir con su parte del pacto we see different examples as how when God's people would fulfill their part of the pact, reciben paz a cambio. they would see blessings. Uno de esos ejemplos es la historia de la vida de Isaac. And one of those examples is the story of Isaac. Está en Génesis 26, And you'll find it in Genesis 26. pero voy a parafrasear un poquito la historia. And I'm just going to paraphrase the story a little bit. Pero en la historia, Dios está enviando a Isaac a otra tierra. But in the story, God is sending Isaac to a different land. Y Isaac obedece el mandamiento de Dios. And, well, that's God's commandment to Isaac. Y Isaac lo obedece. And Isaac, he is obedient to him. Isaac prospera tanto en la tierra And Isaac is so prosperous on the land
que hasta el rey Abimelech, that even King Abimelech le pide que hasta se fuera, asked him to leave porque se había vuelto demasiado poderoso, because he had become too powerful, como vemos en el versículo 16. as we see or read now in verse 16. Y si vemos en los versículos 28 al 29 en el mismo capítulo, And if we see in the verses 28 and 29 of the same chapter 26, dice que nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. and you're reading Yo the lo voy a leer. okay, gotcha. Dice, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. So we are reading in Genesis 26, and this is verse 28 and 29. And it reads, they replied, we can plainly see that the Lord is with you. So we want to enter into a sworn treaty with you. Let's make a covenant. Swear that you will not harm us, just as we never have troubled you. We have always treated you well, and we send you away from us in peace. And now look how the Lord has blessed you. Es aquí donde nos podemos dar cuenta It's here when we could realize como la bendición de paz how the blessing of peace hacia nuestras vidas into our lives no tan solo resulta en una bienaventuranza visible, doesn't just result in something that is visible para nosotros, for us, pero es una también que aquellos que nos rodean but also that those that surround us la pueden ver también. could also see it. A veces permiten hasta que nosotros tengamos vínculos Sometimes it allows us for us to have relationships de paz con los demás of peace with others por la evidencia tan clara de la presencia de Dios en nuestra vida. because the clear evidence of the presence of God in our lives, La paz the peace, es una is one que se convierte en una señal de que nosotros tenemos una armonía con Dios, that it becomes a signal that we have a harmony with God, que estamos en acuerdo con Él. that we are in accordance with Him. El Antiguo Testamento no tan solo muestra ejemplos de paz, The Old Testament not only shows us examples of peace que es recibida como bendición de parte de Dios, that is received as a blessing on the part of God al pueblo cumplir con su parte del pacto, as His people would fulfill their part of the pact, sino que incluye profecías but it includes prophecies que también anuncian la llegada de un príncipe de paz. that also announces the coming of a Prince of Peace. Profecías, algunas de esas profecías And some of those prophecies aparecen en los libros de Miqueas, you'll see in some of the books of the prophets of Micah, en Isaías, Isaiah, solamente dos libros por ejemplo, in those two, for example. donde podemos ver que esta paz tan anhelada So where we can see that this peace that is so desired, no es algo que tan solo existe hoy, it's not only that only exists today, sino que hace miles de años era algo que todavía también se anhelaba. but thousands of years ago, people also desired it. Ambos libros, Miqueas y Isaías, And both books, in Micah and Isaiah, solamente para mencionar dos libros, just to mention those two, son libros que incluyen la promesa de un príncipe de paz. are books that include a promise of a Prince of Peace, Una promesa que hemos cumplida a promise that we see fulfilled en el Nuevo Testamento, in the New Testament con la llegada de Jesús. with the coming of Jesus. Pero esta promesa que se cumple al Jesús llegar, But this promise that is fulfilled when Jesus arrives solo es posible is only possible cuando permitimos que Él entre en nuestro corazón, when we allow Him to enter our hearts, cuando permitimos que Él cambie nuestro corazón, when we allow Him to change our hearts, cuando nosotros nos sacamos del medio when we get out of the way y permitimos que Él sea el que reine en nuestro corazón. and allow Him to reign within our hearts. Es solo posible de no tan solo conseguirla, It's possible not only to receive it, pero mantenerla but to maintain it con una renovación y transformación
with the renovation and transformation dentro de nuestro ser within our being que siempre nos lleva a la obediencia a Dios. that will always lead us to the obedience to God. La maldad humana, Humankind is evil. la separación del hombre de Dios, the separation from God, of God from men, Thank you. lo que ha traído es la destrucción, It's what has brought destruction. es lo que vemos, It's what we see. es una consecuencia de esta separación. It is a consequence because of the separation. Y aunque esta maldad permanece, And even though this evil still remains today, como quiera Dios nos promete even though Jesus, or God promises us vida en abundancia an abundant life y poder tener paz. and to be able to have peace. Cosas que son posibles de obtener Things that are possible to obtain con nuestra reconciliación con Dios. and our reconciliation with God. Pero es algo que es fácil decir, ¿no? It's something that it's easy to say, Pero a veces se nos hace difícil de mantener. but sometimes, a lot of the times, it's hard to maintain. Esa paz That peace es traída como resultado de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. comes forth from having a life with God Mientras vivamos bajo su voluntad. while we live under His will. Pero cuando nosotros escogemos vivir de otra manera, But when we choose to live a different way, cuando escogemos orgullo, por ejemplo, antes que la humildad, when we decide to be prideful instead of being humble, cuando escogemos la avaricia, when we choose to be greedy, cuando escogemos ponernos a nosotros mismos when we chose to be us first antes que Dios, before God, cuando decidimos entonces no morir when we decide that we don't want to die y no queremos cargar nuestra cruz, and we don't want to carry our cross, entonces esa paz ya no reina en nuestro corazón. that peace no longer reigns in our heart. La búsqueda de paz That search for peace es a veces tan dolorosa, sometimes is so painful, es tan desesperanzada, and it's so hopeless, porque a veces decidimos buscarlas en donde no existen. because a lot of times we choose to look for it where it doesn't exist. Siempre que yo pienso en mi caminar Whenever I look back to see my walk, y pienso como yo trataba de buscar la paz and I see how much I was looking for that peace en los lugares equivocados, in all the wrong places, lo que me dejaba era más sin esperanza, what it would leave me was even more hopeless. lo que me dejaba era más infeliz, I was more unhappy. unhappy. Pero esta paz But this peace que todo ser humano tanto anhela that the human being so greatly desires, es una bendición que viene directamente de Dios, it's a blessing that comes directly from God que nosotros tenemos que buscar. that we need to look for. En Salmos 34:14, And in Psalms 34:14, y le voy a dar un tiempito para que lo busquen. and I'll give you just a little bit of time to go there. Psalms 34:14. Iba a decir periquecito para la Puerto Rico. She was gonna say some Puerto Rican word I don't know, so Sí, cuando estoy acá arriba, pues trato de no hablar tan puertorriqueñamente. I thank her. She's taking it easy on me. Cuando la pastora ya está acá arriba, pues son, es un caso diferente. When Pastor Yanis appears a little bit different. Not gonna Entendemos, go there. entendemos ese español de campo. Ok, en Salmos 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. And in Psalms 34:14 reads as follows. It says, turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. En otras palabras, In other words, busca a Jesús, look for Jesus, quien es el príncipe de paz, who is the Prince of Peace, y síguelo. and follow him. Carga tu cruz Carry your cross y sígueme, dice Jesús. and follow me, says Jesus. Salmos 37, y no tienen que buscarlo, Psalms 37, and you don't have to look for it. nos mantiene recordándonos It reminds us que no nos impacientemos, for us not to grow desperate, que no envidiemos. not to be impatient and not to envy. A veces vemos como personas prosperan
Sometimes we see how people prosper. y empezamos como que a tenerle celos, And sometimes we start to get a little jealous. o empezamos como que a perder la paciencia en Dios, Or we start to lose patience in God. pero siempre tenemos que confiar en el Señor But we always need to trust in our Lord y que hagamos el bien, and to do good. porque la recompensa para tal comportamiento Because your gift, because of that, of how you act, the reward, es abundante paz. the reward will be abundant peace. Eso también aparece en el capítulo, en ese mismo capítulo, versículo 11. And you can find it in 37? Mhm. In Psalms 37, verse 11. En el Evangelio de Lucas, And if we go to the Gospel of Luke, el Evangelio, si nos fijamos, termina con la resurrección de Jesús. if we look, the book ends with the resurrection of Jesus. Y dice que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, And it says that when Jesus appeared to his disciples, Él los saluda con un saludo de paz. he greets them with the greeting of peace. Y si buscamos Lucas 24, And if we go to Luke 24, en el versículo 36, in verse 36, les voy a leer ese saludo. I'm going to read you that greeting. ¿Están listos? I hope you're ready. Lucas 24, capítulo versículo 36. Luke 24, verse 36. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. And just as they were telling about it, Jesus himself was suddenly standing there among them. Peace be with you, he said. Cuando entra entre la multitud de los discípulos, When he enters the presence of the multitude amongst the disciples, mira cuán importante es la paz, see how important peace is. que los saluda con esa misma paz. That is the greeting that he greets them with. Él viene a traerles la paz que viene de Él. He comes to bring them the peace that he brings. Ahora que Él ha resucitado de los muertos, Now that he had resurrected from amongst the dead, puede traer esa paz nueva y de una manera diferente. he could bring that new peace in a different way. Una paz que no puede ser destruida por la misma muerte. A peace that cannot be destructed by death itself. Es una paz que Dios comienza con la resurrección de Jesús. A peace that begins with the resurrection of Jesus. En Juan 14:27, ya yo había leído este versículo anterior, In John 24:27, I had read this already before. dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es Juan 14:27. And we had read it before. He said, "For the peace I give you." Oh, let me just find it real quick. It was John Juan 14:27. 14. John 14:27. That says, "I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give you is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid." Él les promete paz. He promises peace. Él dice, es mi paz, And he says, "It's my peace, la que Él les está ofreciendo. what I am offering." Una paz que no se puede identificar A peace that cannot be identified con nuestros ojos naturales. with our natural eyes. Solamente lo podemos identificar con nuestros ojos espirituales. We can only identify it through our spiritual eyes. Porque es una paz Because it is a peace que viene directamente del Espíritu. that comes directly from the Spirit. Es esa gran paz que Jesús da, It's that great peace that Jesus gives, que solamente en Jesús se puede encontrar, that only in Jesus can be found, que saca todo miedo y toda ansiedad, which is to take away all anxiety and all fear. y que lo que crea es gozo. And what is left is joy. Si leemos en Lucas 16:33, If we read in Luke 16:33, y es un versículo que ya también lo había leído, pero quiero leerlo otra vez. and it's a verse that we have previously read, but I want to reread it again. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
It says, "These things I have spoken to you, so that in me you will find peace." Jesús provee Jesus provides el poder de la presencia de Dios the presence and the power of God, para que empecemos a vivir dentro de ese mundo de paz, so that we can begin to live in that world of peace, en este mundo en el que vivimos. and besides this world that we live in. Esta paz que todos anhelamos This peace that we all desire es una que solamente Jesús puede ofrecer. is one that only Jesus could offer. Si también nos fijamos en cada una de las cartas de Pablo, If we looked at every one of the letters that Paul wrote, nos damos cuenta que usualmente Pablo empieza sus cartas we'll realize that Paul usually begins his letters con una oración de paz. with a prayer of peace. No importa si los empieza a regañar, It doesn't matter if he was about to scold them, porque usualmente si leemos las cartas de Pablo son para regañar a la iglesia, because if we read the letters, usually Paul was there to scold, para exhortarlos. To exhort them. to exhort them. ¿Sabes? Para que haya mejor, pero siempre los saluda con paz. But the greeting was always one of peace. Pablo nos dice Paul tells us que nosotros podemos conseguir esa paz that we can obtain that peace que viene directamente de Dios, that comes directly from God, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. because now we have the Spirit of God that is among us. En Romanos 2:10, y si lo pueden buscar. And if you go to Romans 2:10, Y antes de que leamos eso, esta paz and before we go there, this peace es prometida is promised a aquellos que hacen el bien, to those who do good, aquellos que han decidido vivir bajo la voluntad de Dios. to those who have decided to live under God's will. Y Romanos 2:10 dice, In Romans 2:10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. it says, "But there will be glory and honor and peace from God to all who do good, for the Jew first and also for the Gentile." Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, All of us who have accepted Jesus Christ as our Savior hemos sido bendecidos have been blessed con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. with the presence of the Spirit within us. Y tenemos la capacidad And we have the capacity para vivir to live como si el reino de Dios de paz as if His kingdom of peace ha empezado. has begun. Pablo dice Paul says, que nosotros podemos empezar a vivir en esta paz, that we can begin to live in this peace porque tenemos la capacidad de dejarnos llevar por el Espíritu. because we have the capacity to let us be taken by the Spirit. Y la paz And the peace es una de las características is one of the characteristics que nosotros tenemos al Espíritu vivir en nosotros. that we have when the Spirit lives in us. Y esto es solo el comienzo. And this is only the beginning. Ya estoy a punto de terminar. And as we begin to wrap things up, Quiero recordarles esto. I want to remind you this. La plenitud The plentifulness pertenece a otra existencia, belongs in a different existence, pero que comienza con la resurrección de la vida aquí. but begins with the resurrection of life here. Hay una vida futura, There is a future life que a veces creemos que está bien lejos, that sometimes we think that it's a far away, una vida que no vemos, one that we can't see, pero que se va a ver but that you're gonna see cuando Cristo aparezca de nuevo, when Jesus returns, cuando Él le conceda, when He concedes, como dice en Colosenses, y no lo tienen que buscar, like you'll find in Colossians. Él le concederá la corona de vida prometida a los que aman. He will promise you the crown of life to those who He loves. Todos, All, no importa cuán positivos seamos, no importa qué. how positive we are, how optimistic, It doesn't matter how optimistic we are, hemos sido afectados o sacudidos have been affected or been shaken por la violencia que estamos viviendo, by the violence that we are living in, por las crisis que nuestro mundo está pasando. by the crisis that is facing the world. Pero vemos en la palabra de Dios But we see in the Word of God que nos alienta that what gives us peace y nos anima and what makes us go forward
a seguir confiando en Dios. to keep trusting in God, Es más, que podemos vivir dentro de esa paz ahora. is that we can live in that peace now. Y podemos tener la confianza And we can be confident de que la promesa de Dios de Él traer la paz that the promise that God, when He says He brings His peace, se va a cumplir. will be fulfilled. Y no hay duda And there is no doubt que vamos a tener que pelear that we're going to have to fight para mantener esa fe. to maintain that faith. Porque vivimos en un mundo Because we live in a world donde el desespero es tan claro where the desperation is so clear que a veces como que nos turba, that sometimes it makes us shake. a veces ya nos sacude. Iba a decir dos sinónimos. Pero nosotros somos llamados But we are called a buscar y seguir buscando to look and keep looking a esa bendición de paz que viene directamente de Dios. to that blessing of peace that comes directly from God. El destino o el final del cristiano Our destination or the final destination of a Christian, es la presencia eterna de Dios. it's the eternal presence of God. Dios nos creó a nosotros God created us para que lo amáramos, for us to love Him, para que pudiéramos disfrutar de su presencia siempre. so that we could love and be in His presence always. Y en ese mundo, y para no tan solo poderla disfrutar ahora, And not only to be able to enjoy it now, para continuar disfrutándola cuando el otro mundo venga, but to continue to enjoy it when the new world comes, cuando Él venga. when He comes. Nosotros los cristianos, Us Christians, durante esta vida que tenemos en esta tierra, during this time, during this life that we have on this earth, nosotros experimentamos por fe al Dios invisible. we experience by faith the invisible God. Pero en la vida que ha de venir, But in the life that is to come, lo vamos a ver. we will see Him. Vamos a ver a Dios cara a cara. We will be face to face. Y veremos una felicidad que se cumplirá para siempre. And we will see a happiness that will be forever. Todos anhelamos esto. This is what we all desire. Anhelamos salud permanente. We desire permanent health. Anhelamos prosperidad permanente. We desire eternal prosperity. Anhelamos paz permanente. We desire permanent peace. La angustia, The anguish, el temor, the fear, la ansiedad the anxiety nos ataca a todos. attacks all of us. Ninguno es exento de ellos. No one is exempt from it. Pero la paz que podemos experimentar ahora But the peace that we can experience now, y la esperanza de esa paz que ha de venir and the hope for that peace that is to come, es lo que nos va a ayudar a atacar en contra de esos sentimientos. is what's going to help us to fight against those emotions. Las buenas nuevas The good news son llamadas las buenas nuevas de paz. is the good news of peace. Y es eso lo que Jesús nos vino a traer. And that is what Jesus has come to bring us. La capacidad de experimentar The capacity to experiment, su paz desde ahora al morir or to experience His peace now as He died. y nosotros morir justamente con Él. And as we die alongside Him, Para poderla también disfrutar to be able to enjoy eternamente cuando Él regrese. His eternal return when He comes back. Este ha sido el estudio de hoy. This has been today's Bible study. Que Dios los bendiga. May God bless you. Recuerden de siempre agarrarse de esa paz que Dios ofrece. Remember to always hold on to that peace that God offers you.